Pantay, maayo ka na. Maumitaw ng musimba ka maingon mo ng pare. Ang Ginoo anak kanimo. Mo man na siya. Apan naa kanimo pero nganong murag wala ka kabalo. Oh, wala na nakita. Kay wa nakita, di ba? Kay ang Ginoo espiritu man di mo makita niya. Ang Ginoo niingon nga ang kinabuhi nako si Kristo miingon, mianhi ako aron akong ipasinati, akong ihatag ang akong kinabuhi ninyo. So pag anhi ni Kristo gihatag na niya ang iyang kinabuhi nato. So kining kinabuhi espirituhanon naa ni sa atong kasing-kasing nagpuyo. Mao na mo bitaw ng si Kristo ana kanimo. Si Kristo karon espiritu man, so apan mipuyo siya sa atong sulod kasing. So ang pagpuyo sa Espiritu Santo diri sa atong kasing-kasing naghatag po ng kinabuhi. So duha atong kinabuhi, kanang kinabuhi nga gikan sa Ginoo na sulod, ug katong kinabuhi nga mukaon ka kanon, trabaho ka, lakaw ka to. Kinabuhi po na nga tawhan o kanang tao. Kanya makas kalibutan. Pero ayaw kalinti nga katong kinabuhi nga nas Ginoo na apod sa sulod nimo. Mas ayaw gani nga ang kanang kinabuhi ni Kristo na nasa sa sulod nga espirituhanon, kinahanglan gani nga mo active siya, mo activate. Papukaw po siya nga adto ta magdepende ana tang kinabuhi. Nakuha ninyo nakasabot to. Ang atong dependency to ang adto kay mao mo hatag og kaalam, giya, tanan. Naglisod ka, kana bitong usahay ka ng kabus na kabus, wala man ta ka, ngano nabuhi man ka, tungod man to sa presensya niya na, maoy ka sustina. Mo nang kanang mga kabos ka ng galisod, actually ang Ginoo na nag-supply sa kusog Malipay ta na. Nagkusog na pan ang tao god na masyado siyang na in tune sa labas mo nang wa kasabot. So salamat kaninyo anang. Anak makasabot mo nga ang tinuod nga kinabuhi karon ana sa atong sulod. Ginahatag, gipaambit kani, gipasinati ni Kristo kanato niya. Kinahanglan siyang mo active, mag-operate di ba? Mo nang kita dili ta malinla, dili ta malisang kung unsay nahitabo na kita magdepende ta sa sulod kanato nga naa ang bala ang espiritu nga nagdala, naghatag og kinabuhi. Maunay tinuod nga kinabuhi. Nakuha ninyo, nakasabot mo. So, di man kung may kasakit, may pag-antos. Okay lang may pag-antos. Kay ang pag-antos nagbunga kini og pagka malahutayon. Lahutay, sige lang. Ang malahutayon nagbunga kini og kalig-on. Kinsay lig-on? Katong nilahutay. Ang pagkalig-on nagbunga kini paglaom. Mulaom ka. Unsa may imong gustong makapot sa ugma. Unsa may imong gilauman. Siguro na kay pag-antos, malahutayon, lig-on. Kung malig-on ka, ang imong paglaom sa unahan sigurado. Lig-on god. Maantuson pa. Kanya dili kana mapakyas ang imong gilauman, di ka mapakyas kay ang gugma sa Ginoo iya manggibutang sa atong kasing-kasing sa sulod. Kamaluma na. Ang gugma sa Ginoo naa sa sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga nagapuyo usab kanato. Mo na kinabuhi. So ato nang iampo ka atay kuan. Sapa. Sige ra. Unsa ito yung pangalan, ma'am? Maribek, ikaw dan. Shane. Ha? Shane. Hello, Shane. Maribek, Shane at Karing Mangod. Ha? Siren. Duha na sila? Maayo. Sige, mag-ampo ta. Salamat Ginoo nga ania kami sa imong atubangan. Ania si Maribek, si Shane o si Siren. Lord, nagasalig kami, nagatuo kami nga ikaw ang tag-iya sa mga matag kinabuhi. Lord, salamat nga ania kami, dili kani aksidente nga kami nahibalag aron ugad magkasinabot akong mapasabot among gihisgutan Ginoo ang imong pagkamaayo, ang imong gugma, ang imong mga katangian, ang imong hiyas Ginoo nga imong gibubo sa among kinabuhi. Lord, nagatuo kami nga si Kristo ang iyang espiritu mipuyo sa among kasing-kasing
busa ana kami kinabuhi kay ang espiritu, ang balaang espiritu mao man ay tinubdan sa kinabuhi. Busa Lord, nagpasalamat kami na kining kinabuhi mo andar og muusbong kini diri kanamo Ginoo aron mas malig-on pa kami Ginoo sa tanang panahon. Salamat ka Maribik. Salamat sa iyang duha ka anak Ginoo, bisan ang iyang pamilya, ang iyang asawa Ginoo nga nagatrabaho Ginoo Lord. Nianhi silang mga kaanakan, pamilya aron usab manginabuhi bisan sa ilang mga pagtinda sa mga soft drinks, tubig, unsa pa mang ilimnon. Salamat nga ikaw mga bendisyon, panalangin ni Ginoo kining ilang paninda nga usa kani ka imong gialaw aron sila mabuhi Ginoo. Salamat nga mahimo silang malig-on nga katawhan Ginoo bisan sa liwala silang pagtinda-tinda, dili sila maulaw Ginoo kay dili matarong mga bulhaton ng ilang ginahimo. Salamat usab nga ikaw magapanalipod, ikaw magahatag sa proteksyon, ikaw magahatag sa ilang kalanon sa matag adlaw. Lord, bisan sa ilang pag-eskwela sa mga bata, bisan sa iyang pamilya, ginikanan, Lord, nahibulo ka nga may mga igsuon si Maribik Ginoo nga buot nimong bag-uhon. Lord, himua ang tanan nga pinaagi kanimo Ginoo, magbag-o ang katong mga madinumtanon, katong mga dili mo tuo kanimo Ginoo, pahumuka ang ilang kasing-kasing. Ug salamat ug dako Ginoo nga sila makaangkon og kalipay, gugma, makaangkon sila kalinaw hamtang sila nabuhi Ginoo. Lord, himua kining pamilya ni Maribik uban ang iyang bana, kaanakan, himua nga testimonyo nga tinuod gayud nga ang Ginoo buhi sa matag usa ka tawo. Lord, himua ug salamat nga imong gipukaw kining kinabuhi sa among matag kasing-kasing og bisag unsang panahon na Ginoo, mantigo kaming mopasalamat mosalig kanimo kay ang tanang butang, ang tanang kinabuhi gikan kanimo. Busa Lord, salamat nga bisan sila Lord mahilayo sa mga sakit ug dili sila dutlan, dili sila taptan sa mga unsa may mga kalamidad o mga COVID o ubang pang mahitabo sa kalibutan. Salamat nga sila Lord luwas na sa unsa may kalisdanan o sakit kay nabuntog nila pinaagi kang Hesukristo nga nagapuyo kaniya. Salamat sa imong kinabuhi Ginoo nga imong dagaya diri kanamo Ginoo. Lord, kining tanan among gisalig, giampo kanimo sa pangalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat. Salamat kaninyo ha. Ayaw mo kaulaw sa mga inyong dibuhat. Ulo mabundak o God. Salamat kay Ginoo nga ikaw mo'y iyang great physician. You are the miracle worker of Sister Edes, O God. And we know, Lord God, that nothing is too hard for you to those who believe in you, O Lord God. So, Lord God, we pray, Lord God, that you will touch her from the crown of her head and to the sole of her feet, O God, and let healing flow in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus, because you are the great healer of Sister Edes. You are the miracle worker of Sister Edes, O God. Thank you, Lord God. Hallelujah for her life, O God. You know everything about her, O God. And you know, O God, that she loves you so much, O Lord God. Salamat kay Ginoo na hallelujah ang kamaayo. Ako. Oo. Kay dili pa agion. Akong giingon. So mao bitaw na dahil asa man ako kutob inyong yuta nga to, ganun. Kanang truck. Oh. Nya kani inyo nang kaparentihan dire. Ganan balay diha inyong kaparentihan. Dili na. Kinsa met iyo makayuta hantud nga to. Kaning niong yuta hantud na nang naay mga lugi. Oo, kani. Oh. Ang ganti sa left side, imo. Ngari sa left side dili na. Hani ako naarad naong Kutob dire. Padung ato. Naong naay gamay nga siminto. Oo. Mao na giko sa gabi. Ako ni imo ning balay kani. Kare. Ako hanang naong tiwalang gamay. Imo. Oh. Kare. Ako mga anak ni. Kato, tunduha. Kana ka George kato ka Romy. Anak na nimo sila. Oh, So imong yuta na hantud nga to atong tangke. wala. Asa mo? Sobra aning niong usang balay. Kanang balay. Oh. So at least kani yuta nga nin dalan imo ni o sa imong igagaw. Sa akong igagaw.
Nakuha iya. Kaning dalan yun. Bali niyan sukuan ako. Na siya kwarta. So, kanang abroad, asa man, wa man niya kurala, wa man niya kanang gapalit. Bitaw no. Basig, wa madayon, o unsa man. Wala po ko mo pagadrag pakigsulti kay di man mo tingog lang. Yung kinabuhi. By the way, unsa imong pangalan dong? Ha? Sorry ara. Sulti ra. Soy. Ha? Soy. Soy. Oh. Soy. Unsa may apelyido Soy? Mapili. Ay, yung papa. Ikaw manang, pwede ra mo istorya. Imong pangalan? Jesus sa Limpahan Mapili. Limpahan Mapili. Ako di ay si Luis Liturha Jr. Taga Cebu ako, nakapangasawag taga Valencia, Negros Oriental. Ang pangalan sa akong asawa si Pati. Pastora Liturha. To ami magpuyo sa North Poblacion. Dool na sa West Balabag, na may dalan nga itong West Balabag, apan na ami sa boundary West Balabag ug North Poblacion. So, kanang dalan na ato, dalan kanang dakong dalan padung ato. Hantud das tumoy. Kinatumyan to among balay. Kana pitong dalan nga Bakong Valencia Road. Kung hantud sa tumoy imo yun ang sundon patong Valencia, dito sa tumoy to among balay. Napalit nga yuta dihan dapita. Ang akong gihaman na mao ning balay ni Biting C diha, di unahan di ba? Kay numdon ko diha. Lakton na gito diha nya padungar eh. Wala ko kibaw kung saan to pagadto. Anyway, nahibalo nang akong asawa mo nang galakaw-lakaw ko para saan mo to pagadto si yuta nga akong napalit. So, salamat kayo mananghana. Kaistorya ko ninyo nya. Mag-ampo ta dong. Soy. Imong lula, unsay pangalan sa imong lula? Na lang ta kanang anyway, gipangangalan kag Hesusa kay ang imong ginikanan gusto mo mutuo og mudawat kang Hesus. Asa man giting pangalan mo? Pangalan man na sa atong Ginoo. Hesus, Hesukristo. So balhin man ko Katoliko kay lamian man ko sa Hesusa. Hesusa. Apan timan si Jesus para man na sa tanan, ayaw sa kuan na imong unsa na ing pangalan sa religion o Katoliko ba, Protestante o Muslim ba. Bisag unsang pangalan sa imong gihibaluan nga religion, kuan na ang importante si Jesus. Si Jesus nga naa kanato. Una manggungga kuan Katoliko. Ang imong mama, wala mo kay daing mama, imong mama kun unsa may iyang buot Protestante man siya, pasaylo aran sa Ginoo kung mo na yung gihimo. Sama usab ka nato, Katoliko ta, kung unsa mang relihiyon o Jehovah o Mormon o daghang kayong relihiyon apan ang importante karon ang espiritu sa Ginoo nga naa sa atong kasing-kasing maoy atong sination. Si Jesus nga naa sa atong kasing-kasing moy atong dawaton, tuuhan og mangayo tag giya diri sa sulod, mangayo tag giya, mangayo tag unsa may buhaton di sa Ginoo man ta mga tana. Kanya pinaagi sa Espiritu Santo nga iyang gipapuyo sa atong sulod sa kasing-kasing. So kasing-kasing sa atong mind. Sa atong hunahuna. Kay naa man na ang Ginoo. Gibutang man ang kinabuhi ni Hesukristo iyang gibutang sa kasing-kasing na ato ug sa hunahuna sa ulo. So lami kayo ng palund. Ang balaang espiritu nga nakapuyo sa atong kasing-kasing maoy tinuod nga makatudlo. Dili lang makatudlo kundi ang Espiritu Santo nga naa kanato. Espiritu Santo kini nga nagahatag og kinabuhi. Nito ka na kinabuhi. So salamat kayo sa Ginoo. Amahan, sa pangalan sa imong anak ug sa balaang espiritu, ania kami nagpahiubos kanimo. Pasayloa kami Ginoo kung unsa may among nahimong mga dautan nga batok sa imong pulong, sa imong kabubuton. Lord, ani asimanang Lord, ingon man ang apo nga si Soy. Salamat sa mga pinili. Lord, ang ilang apilyado nga pinili mapili. Kining pulungan nga mapili kuan man na kanang Ginoo may kapili nato ninyo.
Di ba? Sa English gani chosen long bata unsay nakasulat. Unsay nakasulat dira? Chosen. Oo. Mapili. Kipili ta sa Ginoo. Si Suy, ikaw man ang gipili ka nga Kay ikaw ka ng tao nga mulahaw tay, mutaas ang edad. ah, So salamat kayog dako Ginoo. Duol ka nato, nagpahinumdum ka nato niya. Sige tang magdepende sa kanya. Kasi siya man ang tinubdan sa tanan. Kaning atong kinabuhi, kana atong hininga, gikan kaniya apan labaw tang pasalamaton, labaw tang malipayon kay mipuyo sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Oh. So salamat Ginoo nga ang among kasing-kasing, among hunahuna imong gibutang ang imong presensya. Lord, nagatuo kami kung unsa may imong dako pang plano ni ining lugara. Bisan ang igagaw ni Manang, sa imong pangalan sa igagaw? Nga Silsa. Ang iyang Los Baños. Ang karing imong igagaw nga tag-iya sa uning mga yuta kare. Ato pang iampo. Kani? Oo. Si Silsa Los Baños. Si Silsa Los Baños. Salamat Lord nga sila si Silsa og iyang bana o kinsa man na siya. Among iampo Wala Ginoo. na siya maminyo. Wala maminyo. Salamat nga imo hikapon ang iyang kasing-kasing. Masabtan niya kung unsay gikinahanglan sa katawhan. Ang katawhan Ginoo nagapangayo og dalan aron makaadto sa ilang mga panimalay. Aron naay makapag-uma, naay makahimog mga kabuhayan Lord. Ayo itugot nga naay mo babag kung himuon kining dalan. Lord, ikaw nagabuot sa tanan kay ang tanang kayutaan sa kalibutan imo man o Dios. Ania kami nagaampo lang, nagapangayo kanimo unsay among angay buhaton. Salamat kay dako Ginoo nga unsay imong gusto ning lugar mo ay mahitabo o gamita lamang ang kinabuhi ni Manang unsa to imong pangalan na? Hisusa. Salamat Ginoo nga imong gamiton ang kinabuhi ni Manang Hisusa, mapili uban ang iyang mga anak bisan ang iyang apo. Si Soy usad gamita Lord nga usa ka testimonyo nga buhi ka Ginoo diring lugara ug daghang pang mga butang na maayong mahitabo ning lugara. Lord, katong mga may kasuk-anon, may mga hunahunang dautan, Lord, iwaksi kani aron mahimong kining lugara matambok og mahimo kaning fertilize og anaay mga taong mamuyo og mga lipay ang katawhan Ginoo. Lord, ilayo kining lugara sa mga dautan, mga kriminal, mga terorista, mga durgista. Lord, ilayo kining lugara sa mga dautan sama sa droga. Lord, kanang masugal. Lord, among giampo nga, Lord, limpyuhi kining lugara. Imo kini Ginoo. Gitawag kining balayg manok. Busa Ginoo bisan ang manok. Ang pag-alaga sa mga manok, Lord, mo mahimong maayo ning lugara Ginoo kay ikaw may gabuot sa tanan. Salamat Ginoo unsa may among pag-ampo. Imo kining dunggon pinaagi sa pangalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ana pa may gustong iampo manang unsa may inyong gustong unsa may gibutang sa Ginoo sa inyong hunahuna kasing-kasing kay nabuhi ba ta dili sa atong kaugalingon. Nabuhi ta tungod sa Ginoo.